Okay, ready? Set, go. Paunahan kayo, ha? School. Okay. Ate ko ang candy. Ready, set, go. Okay, sige, tayo kayo. Pares kayo pumunta. Pares sila nakasagot. Next. Okay? Dakar? No? Okay. Ano? Ayun na. 4? 3? 2? 1. Anong ginagawa bago mag-Sunday school? Wait. Alam nila, nasaan sila? Okay, prayer. Set, go. Wait lang. Ano na? Narinig ko na. Bethlehem. Okay, please. Sige, tigis na kayo. Next. Ready, set, go. Jacob. Okay. Ating Aya, kuha na sa akin. Next. Next and James. Ready, set, go. Ang bilis. Sobrang bilis. Sino? 5, 4, 3, 2, later. Ha? No? 1. Next pair. Kapatid ni Abel. Sa si? Sino? Okay. Si ate makilakas? Kain. Okay. Kain. Kids, tignan nyo. Si Kain. Okay. Ready, set, go. Babae siya. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, next pair. Sige, next pair. Para dito. Next pair. Next pair. Okay. Ano po kayo lakas? Rebecca. Okay, Rebecca. Okay, next pair. Hannah and Blessing. Holy Spirit. Okay, Holy Spirit. Ano? Ano? Pakilakas po. Sheep. Okay, kuya next. Sheep. Candy. Next pair. Blessing and Hannah. Okay. Sunday? Okay. Next. Mary? Okay. Mary. Next pair. Next. 5? 4? Huh? No? 3? 2? 1. Next pair. Ano? Next, kaya mo? Kapatid si Jacob. Mga maingay. 5? 4? Use? Ano? Use? 2? 1. Next. Sino? Go. Ikaw. Ano? Kapatid ni Jacob. Si? Sino? Isaw. Okay, si Isaw. Red. Red. Blue. Go. Brown. Blue. Green. Blue. Red. Brown. Green. Black. Five, 4, 3, 2, okay. Final na yan. Okay, hey, kuya. 1, 2, 3, go. Wow! Yan ang sinasabi ko. Isa na lang.
Yeah! Tingnan, tingnan! One. Oh, 2. Yan nga yun, 3. Balik. Balik. Okay. Okay, get. 2. Balik. Balik. Ito. 2. 1. 2. Three. Four. Four. Tanda na. 2, 3, 4, 5. Uy, walang turuan. Balik. Madami kasi. Sam, wala ka. Baliktad, mali. Hindi ako yun. 3, 4, 5, 6, 7 na. Ay, seven. 7, 8.